Assalamu alaikum. Today we are starting our book 2 and the first chapter of it, The Dying Sun. अगर हम टाइटल की बात करें तो डाइंग मीन्स ख़त्म होता हुआ, मरता हुआ, डूबता हुआ सूरज. Written by Sir James Jeans. This is an exploratory essay. It is written by Sir James Hopwood Jeans, who was born in 1877 and died in 1946. He was an English physicist and mathematician. He was the first man who proposed that matter is continually created throughout the universe. He seems to believe in Big Bang theory. बिग बैंग थ्योरी में हमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ था जिसके बाद कायनात मार्ज़े वजूद में आई. सर जेम्स जीन्स भी कुछ इसी तरह के वाक़े की इस चैप्टर में बात करता है. इस चैप्टर में वो सिर्फ अपनी थिंकिंग और अपनी अजम्पशंस के बारे में बात करता है. अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. The Dying Sun. A few stars are known. चंद सितारे जाने जाते हैं. Which are hardly important synonym है. इसको हाईलाइट कर लीजिए. Hardly मतलब बमुश्किल. इसके जो synonyms हैं वो हैं scarcely and barely. Bigger than the earth. चंद ही सितारे हैं जो जाने जाते हैं कि वो ज़मीन से बड़े हैं. But most of them are so large. लेकिन इनमें से कुछ इस कदर बड़े हैं that hundreds of thousands of earths could be packed कि वो लाखों ज़मीनों को अपने अंदर पैक यानी कि समा सकते हैं inside each यानी कि हर सितारा अपने अंदर लाखों ज़मीनों को समा सकता है. एंड लीव रूम टू स्पेयर और फिर भी उसमें जगह बच जाए. रूम इम्पॉर्टेंट है. रूम का मतलब गुंजाइश यानी कि जगह, स्पेस. Here and there, कहीं कहीं, we find an immense. Immense is also important. Immense means huge, big, enormous, बड़ा. Star large enough to contain millions and millions of earth. और कुछ सितारे तो कहते हैं इस कदर बड़े होते हैं कि जो अपने अंदर करोड़ों ज़मीनों को भी समा सकते हैं. Here we have an important question. These 4 to 5 lines are about the size of stars. Now here we have a question. What is the size of stars? And the total number of stars in the universe is probably. Probably means शायद या इम्कान होना, गालिबन. Probably means perhaps and possibly. Something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. इन लाइंस में हमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ़ स्टार्स के अबाउट कि अगर हम यूनिवर्स में स्टार्स को काउंट करना शुरू कर जाएं तो ये कुछ इस तरह है जैसे ज़मीन यानी कि दुनिया में जितने भी साहले समंदर हैं उन पर मौजूद रेत के ज़र्रे हों. तो कहते हैं कायनात यानी कि स्पेस में इस कदर स्टार्स हैं जितने हमारे इस दुनिया में सी शोर्स यानी कि साहले समंदर पर रेत के ज़र्रे मौजूद हैं. So these two lines are about the second question. What are the number of stars in space? Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Means हमारे ज़मीन का ख़ला में छोटापन इस तरह का है कि जब इसको कायनात के कुल हुजम के मुकाबले मापा जाए तो हमारी ज़मीन बिल्कुल एक छोटे से नुक्ते की मानंद है. लास्ट लाइन में इम्पोर्टेंट है सब्सटेंस. सब्सटेंस होता है मादा, मीन्स मैटर, स्टफ. दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग इम्पॉर्टेंट है. वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर घूमना. लोइटर, रोमिंग, प्राउलिंग, स्ट्रॉलिंग अबाउट इन स्पेस. ये लाखों सितारे खला में घूम रहे हैं. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स कुछ ग्रोहों की शक्ल में. विच जर्नी इम्पॉर्टेंट. जर्नी मीन्स सफ़र करना, ट्रैवल इन कंपनी. कुछ ग्रोह बनाकर एक कंपनी में सफ़र करते हैं. बट मोस्ट ऑफ दैम ट्रैवल अलोन. लेकिन ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करना पसंद करते हैं. and they travel to a universe so immense that it is very, very rare
ریئر ہوتا ہے کبھی کبھار ہونا، سم ٹائم، نایاب، ایونٹ، انڈیڈ فار ون اسٹار ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو این ادر اسٹار. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک تیسرے اہم کویشچن کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو اسٹارس ٹریول ان اسپیس. فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وائج. وائج امپورٹنٹ ہے. وائج مینس سفر کرنا، ٹریول اینڈ جرنی ان کمپلیٹ لونلینس. زیادہ تر ستارے پسند کرتے ہیں مکمل تنہائی میں سفر کرنا. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن. In a scale model in which the stars are shipped, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. اس لائن میں رائٹر ہمیں ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے with the help of this ship example. He is giving us an example. He is saying that if we consider the stars like ships and we consider the space like an ocean, یعنی کہ سمندر میں شپ کو آپ نے دیکھنا ہے اور اسپیس میں ستاروں کے ڈسٹینس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو کہتے ہیں اگر ایک ستارے کو دوسرا ستارہ جو ہے اس کے قریب ترین ستارے کو بھی دیکھے تو اس میں 10,00,000 میل کا ڈسٹینس ہے، یعنی کہ اس قدر دور ہے جو قریب ترین ستارہ ہے. تو یہ ہم نے اس ایگزامپل سے کلیئر کیا ہے کہ اگر ہم سمندر میں ایک شپ کو دیکھیں اور اس کے قریب ترین دوسری شپ کو دیکھنا چاہے تو ہمیں وہ بہت زیادہ ڈسٹینس پہ ملے گی، اور وہ ڈسٹینس انہوں نے ہمیں بتایا 10,00,000 میل کا. فرام دس اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وائی اے اسٹار سیلڈم. سیلڈم امپورٹنٹ ہے. سیلڈم یعنی کہ کبھی کبھار، ریئرلی، سم ٹائمس، انفریکوینٹلی، فائنڈز اینڈ ادر اینی ویئر نیئر اٹ. کہتے ہیں کہ ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے جس کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آئے. We believe, however, that some 2,000 million years ago, this rare event took place and that another star, wandering blindly through space, happened to come near the sun. اس لائن میں وہ ہمیں اپنی پریویس بات کے بارے میں بتا رہا ہے جس میں اس نے بولا تھا کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک سٹار دوسرے سٹار کے قریب آئے بیکاز آف دا واسٹ ڈسٹینسز. لیکن کہہ رہا ہے کہ ہمارا ماننا ہے، یعنی کہ وہ اپنی تھنکنگ، اپنی ازمپشن بتا رہا ہے کہ 2 ارب سال پہلے ایسا نایاب واقعہ پیش آیا تھا جب ایک سٹار دوسرے سٹار کے قریب آیا تھا اندھا دھند اسپیس میں گھومتے ہوئے. بلائنڈلی امپورٹنٹ ہے. بلائنڈلی مینز ادھر ادھر گھومنا، بغیر کسی مقصد کے گھومنا، گو ایملیسلی یا پھر ریشلی. Just as the sun and moon raise tides, tides امپورٹنٹ ہے، لہریں یعنی کہ waves on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. جس طرح سورج اور چاند کا زمین پر افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ سورج اور چاند کی وجہ سے زمین پر کچھ لہریں پیدا ہوتی ہیں، بالکل وہ لہریں پیدا ہوئی ہوں گی جب ایک سٹار دوسرے سٹار کے قریب آیا تھا 2 ارب سال پہلے. یہ سر جیمز جینس کا کہنا ہے، یعنی کہ اس کی ازمپشن ہے. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. کہتے ہیں لیکن وہ لہریں مختلف ہوئی ہوں گی جو چاند کی وجہ سے ان our oceans سطح سمندر پر پیدا ہوتی ہیں، ان لہروں سے جو لہریں پیدا ہوئی تھی جب ایک سٹار دوسرے سٹار کے پاس آیا تھا 2 ارب سال پہلے. یعنی کہ یہاں وہ ہمیں بتا رہا ہے 2 مختلف ویوز کے بارے میں. ایک وہ ویوز جو چاند نے زمین کی سطح یعنی کہ اوشن پر پیدا کی تھی، اور دوسری وہ لہریں جو ایک سٹار کے دوسرے سٹار کے قریب آنے پر پیدا ہوئی تھی. رائٹر بول رہا ہے کہ یہ دونوں ویوز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. An immense tidal wave must have traveled over the space surface of the sun at last, forming a mountain so high that we can hardly imagine it. یہاں رائٹر ہمیں اس ایونٹ کے بارے میں بتا رہا ہے جو 2 ارب سال پہلے ہوا تھا. اس کا کہنا ہے کہ جب ایک سٹار دوسرے سٹار یعنی کہ سن کے قریب آیا. ایز وی آل نو دیٹ سن از آلسو اے سٹار. کہتے ہیں جب ایک سٹار دوسرے سٹار یعنی کہ سورج کے قریب جب آیا تب اس سٹار نے سورج کی سطح پر ضرور لہریں پیدا کی ہوں گی، اور وہ لہریں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بلند پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی، یعنی کہ مضبوط ہوتی گئیں.
And before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off. Threw off important है. Threw off mean to say spread फैलाना. Small parts of itself into space. इस लाइन में बता रहे हैं कि जैसे ही उस दूसरे स्टार ने सूरज से दूर होने की कोशिश की तो उस पर जो मौजूद और उस पर बनने वाला जो पहाड़ था वो इस कदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मजबूत हो चुका था कि दूसरे स्टार के दूर जाने की वजह से उसने खुद को तोड़ दिया और अपने टुकड़ों को खला में फेंका. These small pieces have been going round the sun ever since. और तब से ही ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. They are the planets. और सूरज के गिर्द ये छोटे छोटे जो टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं ये कहलाते हैं planets. Great and small जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं. Of which our earth is one. और इन्हीं सियारों यानी कि इन्हीं planets में से एक planet हमारा अर्थ है जो कि है तीसरे नंबर पर. अब ये दोनों पैसेजेस हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं. फर्स्ट, हाउ डिड अवर सोलर सिस्टम कम इनटू बीइंग, यानी कि ये सूरज और 8 सियारों का निज़ाम कैसे हमारे सामने आया. तो ये पूरा वाक़या जो हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन इसको कवर करता है कि सूरज के करीब एक सितारा आया जिसकी वजह से उसकी सतह पर कुछ वेव्स पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उस तारे ने दूर जाने की कोशिश की तो कशिश शकल की वजह से वो पहाड़ और वो जो ताकतवर वेव्स थी उन्होंने ख़ुद को तोड़ा और अपने हिस्सों को खला में फेंका और उन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया. अब वो टुकड़े कहलाते हैं हमारे प्लैनेट्स. तो यही वाक़या बयान कर सकते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द planets and how did they come into being. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, for too hot for life to exist on them. इस लाइन में राइटर बता रहा है कि ये जो सितारे और सूरज हम आसमान पर देखते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इतने गर्म कि इन पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है. So also no doubt what the pieces of the sun when they were first thrown off. अब वो कह रहे हैं कि वो टुकड़े जो 2 अरब साल पहले खला में फेंके गए थे वो भी इन सितारों की तरह ही बहुत गर्म थे. ग्रेजुअली इम्पॉर्टेंट है. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली. They became cooler. Until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely. Entirely important है means completely. From the radiation important है. Radiation means waves, rays which the sun pours down on them. Pours down important है. Pours down mean decant, undealna. आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े ठंडे हो गए और इतने ठंडे हो गए कि अब इनकी अपनी कोई हरारत, कोई लाइट नहीं है. ये अपनी लाइट हासिल करते हैं सूरज से, उन रेज से जो सूरज इन पर फेंकता है. जैसे कि हम जानते हैं कि चाँद की भी अपनी रोशनी नहीं है, चाँद रोशनी हासिल करता है सूरज से. इसी तरह इन सितारों की भी अपनी रोशनी नहीं है, ये अपनी रोशनी सितारों से हासिल करते हैं. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. Gave birth important है. Gave birth means produce, generate. कहते वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हीं ठंडे टुकड़ों में से किसी एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया. We don't know how, when or why this happened. राइटर कह रहा है कि हम नहीं जानते कि ये कैसे, कब और क्यों हुआ. It started. It means life started in simple organisms. लेकिन ज़िंदगी का आगाज़ एक सादा ऑर्गेनिज़म से हुआ. ऑर्गेनिज़म इम्पोर्टेंट है. ऑर्गेनिज़म मीन्स living being whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. जिनके ज़िंदा रहने के लिए शर्त थी कि वो अपने मरने से पहले अपना जैसा एक लिविंग बीइंग पैदा कर कर जाएंगे. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम. स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रीम मीन्स फ्लो, बहाव ऑफ लाइफ. कहते इन्हीं सादा मतलब कि चीज़ों से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ. विच ग्रोइंग एवर. और ज़िंदगी कहते पहले बहुत सिंपल थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉम्प्लेक्स होते गए. हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स. और लास्ट पर तो ऐसे लिविंग बीइंग्स हमारे सामने आए whose lives are largely centered in their feelings
اینڈ ambitions، جن کی زندگیوں کا مقصد صرف ان کے اپنے احساسات، ان کی اپنی خواہشات کے گرد گھومتا ہے. Their sense of beauty and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. لاسٹ پر ہمارے پاس ایسے ہیومن بینگ ہیں جن کی زندگیوں کا مرکز اور محور ان کے احساسات، خواہشات، ان کا ذوق جمال اور وہ مذاہب ہیں جن میں ان کی بلند ترین امیدیں اور اعلیٰ ترین خواہشات موجود ہیں، یعنی کہ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف ان سے ریلیٹڈ ہے. پیسج کے سٹارٹ میں کوسچن تھا وائی از دیئر نو لائف آن اسٹارس، اور پیسج کے مڈ میں سیکنڈ کوسچن ہے کہ ہاؤ ڈڈ لائف کم انٹو بینگ، کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا. تو یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ رائٹر کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے، کیوں اور کب ایسا ہوا، لیکن زندگی ایک سمپل آرگنزم سے سٹارٹ ہوئی تھی. ہم اپنے ہاف چیپٹر کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں ود امپورٹنٹ سینونیمز اینڈ کویسچن آنسرس. اب اس سے نیکسٹ چیپٹر کی ٹرانسلیشن اور یہ سارے آسپیکٹس آپ کو ملیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. کائنڈلی لرن آل تھنگس اینڈ میک آل تھنگس کلیئر ود دا ہیلپ آف دس ویڈیو. Thank you once again and wait till my next video. These all are the most important synonyms that we have covered in this half chapter. You should prepare them and kindly ان کے meanings اردو میں بھی clear کریے گا and English میں بھی clear کریے گا. This is the best method to learn them. In my next slide, you will have the most important question answers from the reading. And remember, translation is not the part of this book. مینز اب کی بار ہمیں چیپٹرس کی ٹرانسلیشن کو یاد نہیں کرنا، ہمیں صرف سٹوری کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو پڑھنا ہے. سبسکرائب the channel and hit the bell icon.